En esta hora les voy a invitar a estar de pies At this time, I invite you all to please stand. y abrimos nuestras Biblias We're going to open our Bibles en el Evangelio según San Juan, in the Gospel according to John, capítulo 17, chapter 17, el versículo 3. verse 3. La Escritura dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Scripture reads as follows in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Jesucristo hablando, Jesus Christ speaking orando por sus as discípulos. he's praying for his disciples. Él dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. He said, and this is eternal life, that they may know you, the only true God, and Jesus Christ whom you have sent. Hay un tesoro de sabiduría y de conocimiento de Dios en este texto. There is a treasure of wisdom and knowledge in this verse. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Sentados vamos a inclinar nuestros rostros para orar. We're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. En esta hora, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu, el Consolador, que está en este lugar y está en misión sobre la tierra, tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100%. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, yo le he puesto por tema este mensaje, los atributos de Dios y nuestra santificación. Brethren, I have put as a theme to this message the attributes of God and our sanctification. Yo le voy a pedir que no le permita a nadie que le hable a su lado. I'm going to ask you to not allow anyone to speak to you at this Que time, usted pueda estar atento a la voz de Dios a través de su palabra. so you can be attentive to the voice of God by way of his word. Cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, When we pray, we speak with God, pero cuando se predica la palabra, Dios habla a nosotros. but when the word is preached, then God is speaking to us. Y el tema del mensaje, The theme of the message, una vez más, once again, los atributos de Dios y nuestra santificación. the attributes of God and our sanctification. Yo creo que todos los que estamos aquí queremos conocer a Dios. I believe that all of us that are here want to know God. Queremos conocerlo mejor. We want to know him better. Yo creo que nosotros, para conocer y saber cómo es Dios, I think that in order for us to know how God is, necesitamos leer y escudriñar las Sagradas Escrituras. we need to read and search Holy Scripture. Cuando leemos y estudiamos la Biblia, When we read and study the Bible, encontramos que ellas nos hablan de los atributos de Dios. we find that she speaks to us of the attributes of God. Los atributos de Dios son todas aquellas cualidades que se le asignan a Dios. The attributes of God are all the qualities that are assigned to God. Y cuando nosotros estudiamos los atributos de Dios en la Biblia, And so when we study these attributes of God in the Bible, entonces llegamos a comprender mejor quién es Dios y cómo es Él. and then we can comprehend better who is God and how he is. Por eso es importante estudiar en el Instituto Bíblico, That's why it's important to study in Bible Institute. porque en el Instituto Bíblico se enseñan todas estas doctrinas. Because in Bible Institute, you are taught all of these doctrines. Está la doctrina acerca de Dios, The doctrine according to God, que nos habla de los atributos de Dios. which speaks to us about the attributes of God. Está la doctrina de santificación, The doctrine of sanctification, donde se enseña que nosotros en el momento de la conversión recibimos una santificación instantánea. where we are taught that at that moment of conversion, we receive a sanctification that is
immediate. Somos separados por el Espíritu Santo para el servicio a Dios. We are separated by the Holy Spirit for the service unto God. Pero durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra, But during our journey here on earth, nosotros participamos en una santificación progresiva, and we participate of a sanctification which is progressive, donde nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. where we do our part and God does his part. Y después está la santificación final y completa, Then you have the final and complete que sanctification, va a ocurrir cuando Jesucristo venga por segunda vez a la tierra. which will occur when Jesus Christ returns for a second time to the earth. Que nosotros seremos transformados para recibir a Cristo en el aire y estar siempre con el Where we will Señor. be transformed to receive the Lord in the air and to be always with the Lord. Todas estas cosas se estudian en el Instituto Bíblico. All of these things are studied in Bible Institute. Y yo le exhorto a registrarse y a comenzar en septiembre. And I exhort you to register and to start in September. Porque Dios se ha revelado lo suficiente en las Escrituras God has revealed himself sufficiently in scriptures para que nosotros, aún con nuestra mente finita, podamos entender quién es Dios y cómo es Él. so that we with our finite mind can understand who God is and how he is. Y una de las cosas que enseña la Biblia acerca de Dios And one of the things that the Bible teaches about God, es que nuestro Dios es espíritu. it's that our God, he is spirit. Ese es uno de los atributos de Dios. That's one of the attributes of God. Es un espíritu, nuestro Dios es un espíritu con personalidad. Our God is a spirit that has personality. Un espíritu que piensa, que siente, que habla y se comunica con el hombre. A spirit that thinks and that feels and that talks and communicates with man. Y como Dios es espíritu, And because God is spirit, por consiguiente no está sujeto a las limitaciones a las cuales nosotros estamos sujetos. then he is not limited to the limitations that we are limited to. Ese es el primer atributo que yo quiero mencionar, So that's that first attribute that I want to mention. que Dios es espíritu. God is spirit. Lo segundo que revela la Biblia acerca de Dios The second thing that the Bible reveals about God, es que nuestro Dios es eterno. our God is eternal. Él no tiene principio ni tiene fin. He has no beginning and no end. Él es desde la eternidad hasta la eternidad. He is from eternity to eternity. Bendecimos a ese Dios que nosotros servimos. We bless this God that we serve. Lo tercero que yo quiero mencionar de los atributos de Dios es que nuestro Dios es inmutable. The third thing that I want to mention about our God is that our God is immutable. Lo que eso significa es que nuestro Dios nunca cambia. What that means is that our God never changes. Santiago 1:17 dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. In James 1:17 it says that there is no variation or shadow of turning in Y him. Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. And in Hebrews 13:8 it says that he is the same yesterday, today, and forevermore. Nuestro Dios nunca cambia. Our God never changes. Lo cuarto que yo quiero mencionar acerca de The Dios fourth thing that I want to mention about our God es que nuestro Dios es omnipotente. is that our God is omnipotent, En, o- almighty. en otras palabras, Él es todopoderoso. In other words, he is all powerful. Tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. He has all the powers in the heavens and on earth and under the earth. Y para nuestro Dios todas las cosas son posibles. And for our God, all things are possible. Lo quinto que yo quiero mencionar que revela la Biblia acerca de Dios Fifth thing that I want to mention that the Bible reveals about God, es que nuestro Dios es omnipresente. our God is omnipresent. Está presente en todo lugar. He is present in every place. Y nadie puede esconderse de su presencia. And no one can hide from his presence. Lo sexto que revela la Biblia acerca de The Dios sixth thing that the Bible reveals about God es que nuestro Dios es omnisciente. is that our God is omniscient. Él todo lo sabe, He knows all things. Él todo lo escudriña He studies all y things. Él todo lo conoce. And he knows all things. Nada pasa desapercibido de nuestro Dios. Nothing goes unnoticed before our God. Lo séptimo que revela la Biblia acerca de The Dios seventh thing that reveals the Bible about our God, es que nuestro Dios es sabio. our God is wise. Él es infinitamente sabio. He's infinitely wise. Y como Él es sabio, And because he is wise, Él siempre hace lo que es más apropiado, he always does what is most appropriate de la manera correcta
in the correct y manner en el momento preciso. and in the precise moment. Él no falla ni se equivoca en lo que hace. He doesn't fail. He's not mistaken in what he does. ¿Cuántos alaban a ese Dios que How nosotros many of you servimos? can worship that God that we serve? Lo octavo que revela la Biblia acerca de Dios The eighth thing that the Bible reveals about our es God, que nuestro Dios es soberano. our God is sovereign. Él tiene todo el derecho de gobernar He has all the right to govern y disponer de sus criaturas and to do with his creation conforme a su absoluta voluntad. according to his absolute will. Mira, hay personas que tienen problema con la sabiduría de Dios, la soberanía de Dios. There's some people who have a problem with God's sovereignty. Rechazan la soberanía de Dios y critican la conducta de Dios. They reject God's sovereignty and they criticize the conduct of God. Pero hace tiempo que yo aprendí But I learned a long time ago que es insensato, es necio rechazar la soberanía de Dios y criticar la conducta de Dios. that it is foolish to reject the sovereignty of God and to criticize God's conduct. Alguien dijo en cierta ocasión, Someone said on a certain occasion, si nos dieran a escoger, if we were given to choose, ¿qué escogeríamos? what would we choose? ¿Ser gobernados por el destino ciego? To be governed by this blind destiny? ¿Ser gobernados por la suerte caprichosa de los hombres? To be governed by this capricious luck of man? ¿Ser gobernados por el criterio distorsionado de los hombres? To be governed by the distorted criteria of man? ¿O ser gobernado por un Dios infinitamente sabio? Or to be governed by a God who is infinitely Un wise? Dios amoroso y todopoderoso. A God who is loving and all-powerful? Ese es el Dios que nosotros servimos. This is the God that we serve. ¿Qué escogeríamos? So then what would we choose? Lo cierto es que si rechazamos la soberanía de Dios, The truth is that if we reject the sovereignty of God, escogemos entonces automáticamente la primera opción. then we automatically choose that first option. Que Dios tenga misericordia de nosotros. May God have mercy on us Si rechazamos la soberanía de Dios. if we reject God's sovereignty. ¿Qué más dice la Biblia acerca de los atributos de Dios? What else does the Bible say about the attributes of God? Lo noveno que yo quiero mencionar The ninth thing that I want to point out, es que nuestro Dios es justo. our God is just. Él es justo en su trato con sus criaturas. He is just in his treatment with his creation. Él declara inocente al inocente He declares innocent he who is y innocent, declara culpable al malvado. and he declares guilty he who is an evildoer. Él vela constantemente para que se haga justicia en la tierra. He seeks to always see that justice is brought out here on earth. Así que nosotros establecemos And so then we que establish nuestro Dios es justo en todo lo que hace. that our God is just in all things that he does. Número 10. Number 10, La Biblia revela que Dios es fiel. the Bible reveals that God is faithful. Dios es fiel al pacto y a sus promesas. God is faithful to his covenant and to his promises. Él es digno de completa confianza, He is worthy of all trust porque sus promesas son fieles y verdaderas. because his promises are faithful and true. Así que usted y yo podemos descansar en Dios y en sus promesas y confiar en Él. So you and I can rest in God and in his promises and in him. Estamos hablando de los atributos de Dios, We're speaking about the attributes of God. esas cualidades que se le atribuyen a Dios. These qualities that are attributed to God. Y todas esas cosas usted las aprende en la Biblia. And all these things you are taught, you learn them in the Bible. Número 11. Number 11. La Biblia revela que nuestro Dios es misericordioso. The Bible reveals that our God is merciful. Él se compadece del dolor humano He has compassion on humans' pain. y toma medidas para aliviarlo. And he takes measures in order to alleviate that. También nuestro Dios posee la cualidad de tener paciencia con nosotros. Our God possesses the quality to have patience with us. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 3:9, That's why the Bible says in, is it 1st or 2nd Peter? segunda de Pedro 3:9, In 2nd Peter 3:9, gracias, que el Señor no retarda su promesa, that the Lord is not slacking concerning his coming, o sea, la promesa His de su promise. venida, the promise of his coming, sino que es paciente con nosotros, but he is patient with us, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Damos gloria a Dios, We give glory to God. porque Él es paciente con nosotros. He is patient with us. Número 12. Number 12. La Biblia revela que nuestro Dios es amoroso.
The Bible reveals that our God is loving. Él desea tener una relación personal He desires to have a personal de relationship amor y de compañerismo con el hombre. of love and fellowship with man. Número 13. Number 13. Nuestro Dios es bueno. Our God is good. La Escritura revela que Dios es bueno. The scripture reveals that God is good. Y Mateo 7:11 dice que Él da buenas cosas a los que se la pidan. And Matthew 7:11 says that he gives good things to those who ask. Y por último, And lastly, el último atributo que yo quiero mencionar de Dios, the last attribute that I want to mention of God, el número 14 en number mi lista, 14, es que nuestro Dios es santo. it's that our God is holy. Él es santo y no hay maldad en Él. He is holy. There's no evil in him. Él es 100% puro moralmente hablando. He is 100% pure morally speaking. Tanto así So much so, que la Biblia dice en Apocalipsis 4:8 the Bible says in Revelation 4:8 que los serafines en el cielo, that the seraphims up in heaven, escuche bien, listen well, no cesan día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor nuestro Dios todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. yes, it says that these four living creatures, they do not rest day or night, saying, Holy, 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 Lord God Almighty, who was and is to come. ¿Qué le parece, hermano? What do you think about that, brethren? El Señor nuestro Dios es 3 veces santo. The Lord our God, He is 3 times holy. Y déjeme decirle que en ninguna parte en la Biblia And let me tell you that in no other part in the Bible, encontramos un texto que diga, that we find a verse that says, escuche bien, listen well, bueno, bueno es el Señor Dios Todopoderoso. good, good, good is our Lord God Almighty. No encontramos un texto en la Biblia We don't find a verse in the Bible, que diga justo, justo, justo es el Señor Dios Todopoderoso. just is our God Almighty. No encontramos un texto en la We Biblia don't find a verse in the Bible que diga that says, fiel, fiel, fiel es el Señor Dios Todopoderoso. faithful, faithful, faithful is our Lord God Almighty. Pero cuando se trata de la santidad de Dios, But when it has to do with the holiness of God, encontramos 2 textos en la Biblia. we find 2 verses in the Uno en Bible. el Antiguo Testamento, One in the Old en Testament, Isaías 6:3, in Isaiah 6:3, y otro en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis 4:8, and the other one in the New Testament, Revelation 4:8, donde encontramos a los serafines where we find these y a los seraphims, 4 seres vivientes alrededor del trono de these Dios, 4 living creatures around the throne of God. alabando al Señor They are worshiping y God, diciendo: and they're saying, Santo, Holy, Santo, holy, Santo, holy, 3 veces santo 3 times es el holy Señor nuestro Dios Todopoderoso. is the Lord our God Almighty. Yo no sé si usted se da cuenta I don't know if you can notice que ese es el único atributo de Dios en la Biblia that this is the only attribute of God in the Bible, al cual se le pone tanto which énfasis. is placed and given much emphasis. Santo, Holy, santo, holy, santo. holy, 3 veces santo 3 times holy es el Señor nuestro Dios Todopoderoso. is the Lord God Almighty. Hermano, Dios es tan santo Brethren, God is so holy que donde quiera Él se manifiesta, el lugar es santificado. that wherever He manifests Himself, then that place is holy. Lo vemos en la Escritura. You see that in Scripture. En Éxodo 3:2, Exodus 3:2. la Escritura dice Scripture says que el ángel de Jehová se le apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza, o sea, de un arbusto. it says that the angel of the Lord appeared to Moses in a flame of fire from the midst of a bush. Y el verso 3 dice Verse 3 says, que Moisés dijo: Moses said, iré yo ahora y veré esta grande visión. Y yo quiero saber por qué causa el arbusto no se quema. and then Moses said, I will now turn aside and I want to see this great sight and why the bush does not burn. Y el verso 4 dice que viendo Jehová, nuestro Dios, que Moisés se estaba acercando, lo llamó de en medio del arbusto y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí.
Verse 4 says, so when the Lord saw that he turned aside to look, God called to him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. Y en el verso 5 el Señor de inmediato le dice, no te acerques. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Verse 5 says, and he says, do not draw near this place. Take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Y entonces Dios se identifica. And then God identifies En el himself. verso 6. Verse 6. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. He says, I am the God of your father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Entonces dice la Biblia que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. And it says that Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? What are we saying with all of this? Que Dios es tan santo. God is so holy. Escuche bien, Listen well. nuestro Dios es tan santo Our God is so holy que donde quiera Él se manifiesta, el lugar es santificado con su presencia. wherever he manifests himself, in that place is sanctified with his holiness. Porque hemos aprendido que aquella tierra no era santa por naturaleza, We've learned that land wasn't holy by nature, sino que era santa porque Dios estaba allí. but it was holy because God himself was there, Y su presencia and his presence había santificado el lugar. had sanctified that place. Pues yo tengo noticias para ustedes. So I have news for you. Lo mismo sucede con nosotros. The same happens with us. Permítame preguntarles, Allow me to ask, ¿en cuántos de nosotros está Dios? in how many of us is God in? ¿Cuántos de los cristianos que estamos aquí en este día How many of us Christians that are here today, y los que están conectados con nosotros a través de las redes sociales? and those connected with us by way of social media, ¿Cuántos de ustedes pueden decir, mi cuerpo, este cuerpo es templo del Espíritu Santo? how many of us can say, my body, this body, is the temple of the Holy Spirit? ¿Cuántos pueden decir, How many of you can say, Dios mora en mí por medio de su Santo Espíritu? God dwells within me by way of his Holy Spirit? Pues déjeme decirle Let me tell you, que en el momento de su conversión, in the moment of your conversion, cuando usted aceptó a Cristo como su Salvador when you accepted Christ as your y Savior, cuando usted confesó sus and pecados, when you confessed your sins, la sangre de Cristo the blood of Christ le limpió de todo pecado. cleansed you from all your Y el sins. Espíritu Santo, And the Holy Spirit, el Espíritu Santo que es Dios, the Holy Spirit which is el God, Espíritu Santo que es 3 veces the santo, Holy Spirit which is 3 times holy, vino y santificó su entero ser, espíritu, alma y cuerpo. it came and sanctified your entire being, body, soul, and spirit. Y dice la Biblia And the Bible que says, hizo de su cuerpo un templo para morar. it made of your body a temple for it to dwell in. Ocurrió lo que se conoce como una santificación instantánea, It occurred what is known as an instantaneous sanctification, donde usted fue separado para el servicio a Dios. where you were separated for the service of the Lord. Ahora escuche bien esto. So now listen well to this. Ahora que usted ha sido santificado, Now that you have been sanctified, separado para el servicio a Dios, separated for the service unto the Lord, ahora le corresponde mantener esa santificación. now it is your responsibility to maintain that sanctification. ¿Cómo lo hace? How do you do that? ¿Cómo lo hacemos? How do we do this? Pues debe decirle que está en la Biblia. Let me tell you, it's in the Bible. Está en 2 de Corintios 7:1. 2 Corinthians 7:1. Nosotros podemos mantener y podemos perfeccionar la santidad de Dios en nosotros, We can maintain and perfect the holiness of God within us, haciendo lo que dice ese texto, doing what this verse says, limpiándonos de toda contaminación de carne y de espíritu, cleansing ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, para perfeccionar y mantener la santidad en el temor de Dios. to perfect and maintain that holiness in the fear of God. Mira, a Moisés se le dijo, It was said to Moses en Éxodo 3:5, in Exodus 3:5, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. it says, take your sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground. Y a nosotros se nos dice, And today we are told
No se nos dice quita el calzado de tus pies, It doesn't say take the sandals off your feet, pero se nos dice esto but it said to us, en Efesios 4:31. Ephesians 4:31, Escuche bien, listen well. la Biblia dice The Bible que says, todo el que se acerca a Dios everyone who draws near to God, tiene que hacer esto. you have to do this. Quítense de vosotros, dice, toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. It says, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. ¿Por qué? Why? Porque hemos sido santificados. Because we have been La sanctified. presencia de Dios en nosotros The presence of God within us ha santificado nuestro entero ser, has sanctified our entire being. espíritu, alma y cuerpo. Spirit, soul, and Han body sido separados para el servicio a Dios. have been separated for the service unto Y God. ahora nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. And now our bodies are temple of the Holy Spirit. Ese Dios santo, It's God who's holy, que es 3 veces santo, who is 3 times holy. mora en nosotros He dwells within por us medio del Espíritu Santo. by way of the Holy Spirit. A Moisés se le dijo, It was said to Moses, quita el calzado de tus pies, take the sandals off your feet, porque el lugar donde estás, tierra santa es. for the place where you stand is holy ground. Y a nosotros Dios nos dice, And God says to us, quítense de vosotros. let these things be put away from you. Colosenses 3:5 Colossians 3:5. dice, haced morir It says, put to death lo terrenal en vosotros. these things that are earthly within us. Esa es otra manera de decir, quítense de vosotros. That's another way of saying, let this stuff be put away from you. Fornicación, Fornication, impureza, uncleanness, pasiones desordenadas, passions, malos deseos evil desires, y avaricia, que es idolatría. and covetousness, which is idolatry. Quítense de vosotros estas cosas. Let these things be put away from you. Dice que estas cosas por las cuales, dice el verso 6, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Verse 6, it says that because of these things, the wrath of God is coming upon the sons of disobedience. Hermanos, nosotros no queremos ira. Brethren, we don't want wrath. No, nosotros queremos la paz de Dios. We want the peace of God. Queremos estar en paz con We Dios. want to be at peace with God. No queremos ser enemigos de Dios. We don't want to be enemies of God. Queremos ser amigos de We Dios want to be friends of God y estar en paz con Él. and be at peace with Him. Dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, sobre las personas que practican estas cosas. It says the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, the people that practice these things. Yo no he terminado. I haven't finished. Quiero poner un poquito más de énfasis a esto. I want to put a little bit more emphasis on this. A Moisés se le dijo It was said to Moses en Éxodo 3:5. in Exodus 3:5, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, porque yo estoy aquí. Moses, take the sandals off your feet, for the place where you stand is holy ground, because I am Y here. yo he santificado este lugar. And I've sanctified this place. Y a nosotros se nos dice, And we are told, quítense de vosotros. let these things be put away from you. ¿Qué cosas? What things? Gálatas 6:19. Galatians 5:19. Las obras de la carne. The works of the flesh. Tenemos que hacerlas morir. We need to put them to death. Tenemos que quitarlas de nosotros. We need to put them away from us. Así es que nosotros perfeccionamos la santidad en el temor de Dios. This is how we perfect holiness in the fear of God. Así es que nosotros mantenemos esta santidad que el Señor nos ha dado. This is how we maintain this holiness that the Lord has given us. ¿Cuáles son las obras de la carne? What are the works of the flesh? Gálatas 5:19 en adelante lo dice. Galatians 5:19 on says it. Tenemos que leerlo. We have to read it. Y si usted no entiende alguna de estas palabras, And if you don't understand some of these yo le words, aconsejo I advise que you cuando usted llegue a su casa, that when you get home, busque un diccionario get a y dictionary busque la definición de todas estas obras de la carne que aparecen ahí. and look up the definition of all these works of the flesh that Vamos a appear here. leerla. Let's read them. Quítense de vosotros. Let these things be put away from Verso you. 19. Verse 19. El adulterio, Adultery, la fornicación, fornication, la inmundicia, uncleanness, la lascivia. lewdness. Verso 20. Idolatría, Verse 20, idolatry, hechicerías, sorcery, enemistades, hatreds, pleitos, contentions, celos, jealousies, iras, outbursts of wrath, contiendas, selfish ambitions, disensiones, dissensions, herejías. heresies. 21. 21, Envidias, envy, homicidios, murders, borracheras, drunkenness, orgías revelries, y cosas semejantes a and estas. the like of these. Quítense de vosotros Let these things be put away from you. todas esas cosas. All these things. Mire cómo dice Look at what it says. el verso 21.
Verse 21. acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, como ya os lo he dicho antes. Note, el apóstol se está repitiendo, porque estas cosas hay que repetirlas. It says, of the like of which I tell you beforehand. Notice that the apostle here, he is repeating himself because these things are important and they need to be repeated. Ya os lo he dicho antes, I have told you this in the past. que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. That those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Hermano, ¿qué estamos diciendo con todo esto? Brethren, what are we saying with all of Que this? tenemos que quitar estas cosas de nosotros That we need to take these things away from us. para que el Espíritu Santo que está en nosotros So that the Holy Spirit that is within us esté contento can be happy y no esté triste. and will not be saddened. My God. Me temo, I fear, Oh, I fear que muchos de nosotros that many of us, tenemos al Espíritu Santo entristecido. we have the Holy Spirit grieved. Lo tenemos contristado. We have him saddened. We have him grieved. Y la Biblia dice The Bible says, en Efesios 4:30, Ephesians 4:30, es una orden. this is an order. Nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. No lo entristezcan, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. It says, and do not grieve the Holy Spirit of God. Do not make him sad, by whom you were sealed for the day of redemption. Hermano, nuestra redención se acerca. Brethren, our redemption draws near. Cristo viene. Christ is coming. Y cuando Él venga, And when he returns, nosotros seremos transformados we will be transformed y arrebatados en nubes. and snatched up in the Recibiremos al clouds, Señor en el aire receiving the Lord in the y air. estaremos siempre con el Señor. And we shall always be with the Lord. Esa es nuestra redención. This is our Y el redemption. Espíritu Santo nos ha sido dado And the Holy Spirit was given to us para ese día de la redención, for that day of redemption, donde nosotros arrebatados en nubes where we caught up in the clouds. recibiremos al Señor en el aire We will receive the Lord in the air, y estaremos siempre con el Señor. and we will always be with the Lord. ¿Cuántos me están siguiendo? I mean, if you are following me, Efesios 4:22 lo pone de esta manera. Ephesians 4:22 puts it this way. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. It says that you put off concerning your former conduct that old man. Que está, dice, mire cómo dice en español, está viciado. Ese viejo hombre está adicto. Está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. It says that this man, this old man, it grows corrupt according to the deceitful lust, the lust of the flesh. Por eso, hermano, es difícil despojarse del viejo hombre. That's why it's hard to put off this old man. Algunos de ustedes están luchando por despojarse de ese viejo hombre, de esa vieja mujer. Some of you are struggling and battling to put off this old man, this old woman. Y tienen dificultad And you have difficulty porque ese viejo hombre, because that old man, esa pasada manera de vivir, that old way of life, está adicta. it is addicted. Está viciada a los deseos engañosos de la carne. It is addicted to those deceitful lusts of the flesh. Y para lograr, hermanos, And in order to accomplish, brethren, despojarnos del viejo hombre, to put off this old man, necesitamos hacer lo que dice el verso 23 we need to do what it says in verse 23 de Efesios 4. of Ephesians 4. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. To be renewed in the spirit of our mind. ¿Cuántos estamos haciendo eso? How many of us are doing this? ¿Cuántos de nosotros nos estamos renovando en el espíritu de nuestra mente? How many of us are being renewed in the spirit of our mind? Puede que usted me diga, pastor, yo no sé lo que es eso. You might say, well, Pastor, I don't know what that is. Yo no sé de lo que usted me está hablando. I don't know what you're talking about. Déjeme decirle, Well, let me tell you. usted vino hoy al servicio. You came today to the service. Usted está sentado ahí. You're seated here. Usted está escuchando la palabra. You're hearing the word. Y usted está siendo renovado en el espíritu de su mente. And you are being renewed in the spirit of your mind. My God. Permítame hablar de esa renovación de la mente.
allow me to speak about this renovation of the Eso se mind. logra mediante un constante fluir de la palabra de Dios a través de nuestra mente. This is accomplished by a constant flow of the Word of God in our minds. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia todos los días? How many of you read the Bible every day? ¿Cuántos de ustedes la estudian todos los días? How many of you study it every day? ¿Cuántos de nosotros la escudriñamos todos los días? How many of us search it every day? ¿Cuántos de nosotros pensamos en la palabra de Dios de día y de noche? How many of us think about the Word of God day and Y night? meditamos en ella. And we meditate on it. Eso es That is hacer que haya un constante fluir de la palabra de Dios a través de nuestra mente. to have this constant flow of the Word of God in our minds. Mire, si usted quiere despojarse del viejo hombre, So if you want to put off that old man, si usted quiere hacer morir esa naturaleza pecadora en usted, if you want to put to death that sinful nature that is within you, usted necesita estudiar la palabra del Señor. you need to study the Word of God. Regístrese en el instituto en septiembre. Register for Bible Institute for September. Come on now. Praise His holy name. Sí, My God. para que haya un constante fluir, escuche bien, In order so that there's this constant flow de la palabra de Dios of the Word of God a través de nuestra mente. by way of our mind, Nosotros necesitamos leer todos los días las Sagradas Escrituras. we need to read Holy Scripture every day. Necesitamos estudiar la palabra del Señor, We need to study the Word of God, escudriñarla search it, y meditar en ella de día y de noche. and meditate on it day and night. Quizás usted me diga, pastor, You might say, well, Pastor, ¿y cómo usted sabe eso? how do you know that? Hermanos, porque está en la Biblia. You know the answer, brethren, because it's in the Bible. Vamos a leerlo. Let's read it. La Biblia nos enseña The Bible teaches us que la palabra de Dios nos limpia y nos santifica. that the Word of God cleanses us and it sanctifies us. Por si usted no lo sabía. In case you didn't know it, Está en Juan 17:17. John 17:17. Jesús orando por sus discípulos. Jesus praying for his disciples. Le dijo al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. He said, Father, sanctify them by your truth. Your word is truth. La palabra de Dios nos limpia y nos santifica. The Word of God cleanses us and it sanctifies us. Hermanos, somos santificados mediante el constante fluir de la palabra de Dios a través de nuestras mentes. We are sanctified by this constant flow of the Word of God in our minds. ¿Qué más dice la Biblia al respecto? What else does the Bible say about this? Está en Juan 13:4. John 13:4. Escuche bien. Listen well. Jesús estaba cenando con sus discípulos. Jesus was having supper with his disciples. Aquella era la última cena. That was the Last Supper. Y mire lo que dice Juan 13:4. Look at what it says in John 13:4. Dice que Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. It says that Jesus, he rose from supper and laid aside his garments, took a towel and girded himself. Y dice, luego puso agua en un lebrillo. Yo busqué la palabra lebrillo en el diccionario y dice palangana. It says, then he put the water in a basin. It's a wash bowl. Y dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla. He began to wash the disciples' feet and to wipe them with a towel. Verso 6 dice que cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Verse 6 says that when he arrived to Peter, Peter said, Lord, are you washing my feet? Y Jesús le respondió, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Verse 7, Jesus says to him, but what I'm doing you do not understand now, but you will know after this. Y Pedro, que de vez en cuando se creía que tenía autoridad, And Peter, who thought that every once in a while he has some type of le authority, dijo al Señor en el verso 8, no me lavarás los pies jamás. you shall never wash my feet, he said. Jesús le dijo, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. And Jesus answered him and said, if I do not wash you, you have no part with me. Entonces Pedro le dijo, Señor, pues entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Yo quiero tener parte contigo. Come on now. Then Peter said, Lord, not only my feet, but come on, do my hands, my head, my whole body. I want to have part with you. Y aquí es donde yo quiero llegar en el verso 10. And I want to get to this part in verse 10. Y Jesús le dijo, Jesus said to him, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, escucha bien, aunque no todos. my God. And Jesus said to him, he who is bathed needs only to wash his feet, but is
but is completely clean. And you are clean, but not all of you. Uno de los apóstoles no estaba limpio. One of the apostles was not clean. Y la Biblia dice quién fue, quién era ese The apóstol. Bible tells us who that apostle was. En el verso 11 dice, porque el Señor sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Verse 11, for he knew who would betray him, therefore he said, you are not all clean. ¿Y quién era el que le iba a entregar? Who was the one that was going to betray him? Judas Iscariote. Judas Iscariot. ¿Y cuál era el problema de Judas Iscariote? What was this man's problem? Hermano, escuche bien, hágase esa pregunta. Brethren, listen well and ask yourself that question. ¿Cuál era el problema de Judas Iscariote? What was the problem with Judas? El problema de Judas Iscariote era que no era sincero con Dios. The problem with Judas was that he was not sincere with God. Escuchen todos los cristianos Listen, all Christians que no son sinceros con Dios. who are not sincere with God. Hay un peligro grande en no ser sinceros con Dios. There's a great danger in not being sincere with God. El apóstol Judas Iscariote tenía el título de apóstol Judas Iscariot had this title, the title of being an apostle. y estaba viviendo una doble vida. But he was living a double life. Los cristianos que viven dobles vidas The Christians who live double lives, no son sinceros con Dios. they're not sincere with God. De eso estamos hablando hoy, We're speaking about this today, de los atributos de Dios the attributes of God y nuestra santificación. and our sanctification. Nuestro Dios es 3 veces santo Our God is 3 times holy, y Él quiere que nosotros seamos santos como Él es santo. and he wants us to be holy just as he is holy. Tenía el título de apóstol He had the title of apostle, y estaba viviendo una doble vida. and he was living a double life. La Biblia lo dice Bible says it. en Juan 12:6. John 12:6. Tenía el título de apóstol, He had the title of apostle, pero era ladrón but he was a thief, y sustraía de lo que se echaba en la bolsa. and he would take what was put in the money box and used it. ¿Qué le parece un cristiano ladrón? What do you think about a Christian who's a thief? ¿Qué le parece un cristiano maldiciente? What do you think about a Christian who curses? ¿Qué le parece un cristiano idólatra? What do you think about a Christian who's an idolater? Sustraía de la bolsa. He would take from the money box. Era ladrón. He was a thief. Por eso el Señor a veces, That's why the Lord sometimes, oiga, el Señor se incomodaba de tal manera, the Lord, he would get uncomfortable in such a way, porque Judas se le acercaba y le decía, Señor, Señor. because Judas would come near to him and say, Lord, Lord. Y el Señor se incomodaba cada vez que el Judas le decía, Señor, Señor. And the Lord grew uncomfortable every time he said, Lord, Lord. Y a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, Señor. And sometimes we say to the Lord, Lord, Lord. Y el Señor se incomoda con nosotros. The Lord grows uncomfortable with us. ¿Y qué decía el Señor cuando Judas le decía, Señor, Señor? And what did the Lord say when Judas would say, Lord, Lord? Está en Lucas 6:46. Luke 6:46. Vamos a leerlo. Let's read it. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? But why do you call me Lord, Lord, and do not do the things which I say? Praise His holy name. My God. Hermanos, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Brother, may the Lord have mercy on us. Que decimos que somos cristianos, We say we're Christians, pero no vivimos a la altura de lo que es un cristiano. but we don't live to the heights of what it is to be a Christian. Tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos, We have a great responsibility, brethren, de perfeccionar la santidad en el temor de Dios. to perfect holiness in the fear of God. Tenemos una responsabilidad muy grande We have a great responsibility de mantener contento al Espíritu Santo que mora en nosotros. to maintain happy the Holy Spirit that dwells within us. Por eso Efesios 4:30 dice, That's why Ephesians 4:30 says, no contristéis al Espíritu Santo. do not grieve the Holy Spirit, El Espíritu Santo de Dios, the Holy Spirit of God, con el cual habéis sido sellados para el día de la redención. by whom you were sealed for the day of redemption. Ahora, el Señor no solo reprendió a Judas y a los discípulos, ¿verdad? So the Lord not only rebuked Judas and the disciples, Yo creo que lo decía en términos generales para no dirigirse directamente a Judas y avergonzarlo públicamente.
I believe he directed those words generally so that he wouldn't embarrass Judas directly. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Why do you call me Lord, Lord? Y no hacéis lo que yo os digo. And do not do the things which I say. Pero el Señor no solo reprendió a los discípulos, He not only rebuked the disciples, sino que procedió de inmediato a impartir una enseñanza después que dijo eso. but he started to immediately impart a teaching when he said that. Una enseñanza que muchos de ustedes la conocen muy bien. A teaching that many of you know very well. Para que usted vea la importancia de hacer lo que el Señor dice. So you can see the importance of doing what the Lord says. La importancia de obedecerle. The importance of obeying La him. importancia de guardar su palabra. The importance of keeping his word. Vamos a leerlo, Lucas 6:47. Let's read it in Luke Le 6:47. dijo a la gente, le dijo a sus discípulos, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. He says, whoever comes to me and hears my sayings and does them, I will show you whom he is like. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. It says he is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently against the house and could not shake it. Why? For it was founded on the rock. ¿Quiénes son los que el enemigo no puede mover? Who are those that the enemy cannot move? ¿Quiénes son los que la adversidad no los puede mover de su fundamento? Who are those that adversity cannot move them from their foundation? Es el que oye la palabra de Dios It's the one who hears the word of God y la hace, dice la Biblia. and does it, the Bible says. Luego dijo, He then said, mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. verse 49, but he who heard and did nothing is like a man who built a house on the earth without a foundation, against which the stream beat vehemently, and immediately it fell, and the ruin of that house was great. Hermano, ¿qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this, Que el brethren? Señor quiere que guardemos su palabra. The Lord wants us to keep his word, Porque cuando nosotros guardamos su palabra, because when we keep his word, escuche bien, su palabra nos limpia y nos santifica. listen well, his word cleanses us and sanctifies us. Si no la guardamos, If we don't keep it, aunque tengamos mucho conocimiento de la palabra, although we might have much knowledge of the word, no hace el mismo efecto. it doesn't have the same effect. Te limpia y te santifica It cleanses you and sanctifies cuando you tú la aplicas a tu vida. when you apply it to your life. Pero qué triste, But how sad. cuando no guardamos la palabra, When we don't keep the word, todo se viene abajo. everything comes down. Ese era el problema de Judas Iscariote, This was the problem with Judas que Iscariot. le decía al Señor, 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 He said, Lord, Lord, pero no hacía lo que el Señor decía. but he did not do what the Lord said. Usted puede imaginarse You can imagine las muchas veces the many times que el Señor impartió enseñanzas a los apóstoles, where he imparted teachings to the apostles, a las multitudes, y Judas estaba presente. to the multitudes, and Judas was present. Dice la Biblia que venían de todas partes para oírle, The Bible says that many came from many parts to hear him, porque el Señor siempre estaba predicando y enseñando la palabra. because the Lord was always preaching and teaching the word. Judas estuvo 3 años y medio Judas spent 3.5 years recibiendo enseñanza de calidad de parte del Señor Jesucristo. receiving this quality teaching from the Lord, Pero por no obedecer la palabra, but because he did not obey the word, los otros 11 apóstoles estaban limpios, pero Judas estaba contaminado. the other 11 apostles were clean, but Judas was contaminated. Y nosotros vemos en la Biblia, And we see in the Bible, escuche bien, listen well, que el Señor valora y da elogios a la gente que presta atención y guarda sus enseñanzas. that the Lord praises and gives value to those who keep his word and his teachings, Que prestan atención pay attention to his word and his y teachings, guardan sus enseñanzas. and keep his teachings. Vea esto en Lucas 11:27. Let's see this in Luke 11:27. La Biblia ahí habla de una mujer de entre la multitud que se puso a gritar y dijo, levantó la voz y dijo,
bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. In Luke 11:27, it says that this woman arose from amongst the multitude and she raised her voice and she said, "Blessed is the womb that bore you and the breast which nursed you." Mire, Jesús está enseñando la palabra Jesus is teaching the word. y esta mujer le interrumpe, And this woman interrupts him. diciéndole, bienaventurada María, el vientre que te trajo y los senos que mamaste. It says, "Blessed is Mary in the womb that bore you and the breast which nursed Y you." mire lo que el Señor le respondió. And look at what the Lord responded to her. Le dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. He says, "More than that, blessed are those who hear the word of God and keep it." Hermano, así de importante es oír la palabra de Dios y guardarla. This is how important it is to hear the word of God and to keep it. El Señor siempre tenía elogios The Lord always had praises para aquellos for those que prestaban atención who paid attention a sus enseñanzas to his teachings, y las guardaban. and they would keep them. Conocemos el caso de Marta y María We know the case of Mary and Martha, en Lucas 10:39. Luke 10:39. Dice que Marta tenía una hermana que se llamaba María. Martha had a sister, her name was Mary. Dice la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. And it says she would sit at Jesus' feet and hear his word. Verso 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. In verse 40, Martha was distracted with much serving, and she approached him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Therefore tell her to help me." Y Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pues déjame decirte una cosa, solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amen. It says that Jesus answered her and said, "Martha, Martha, you are worried and troubled about many things, but one thing is needed, and Mary has chosen that good part, which will not be taken away from her." Así de importante es escoger la buena parte, This is how important it is to choose the good part, para que haya un constante fluir de la palabra de Dios a través de nuestras mentes. so that there's this constant flow of the word of God in our minds. Eso, hermano, nos limpia y nos santifica. Brethren, this will cleanse us and sanctify Y us. como dice Efesios 4:23, And as it says in Ephesians 4:23, somos renovados en el espíritu de nuestras mentes. we are renewed in the spirit of our minds. Y esa renovación ocurre And this renovation occurs cuando nosotros ponemos en práctica when we put into practice los principios que aprendemos de la palabra de Dios. the principles that we learn of the word of God. Leímos ahí en Juan 13:10. We read there in John 13:10. No se fatigue, no se canse, ya estoy terminando. Don't grow weary, don't get tired. I'm almost finishing. Juan 13:10 dice que el Señor dijo a Pedro, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. He says, "He who is bathed does not need to only but wash his feet, for you are already clean, but not all of you." Y yo quiero reiterar, And I want to y reiterate, quiero enfatizar. and I want to emphasize, ¿Qué determina que los 11 discípulos estuvieran limpios y Judas estuviera contaminado? what determined that the 11 were clean and Judas was the one that was contaminated? ¿Cómo recibieron los 11 discípulos esa limpieza? How did the 11 apostles receive that cleanliness? Está en la Biblia. You find that in the Bible. Búsquelo conmigo. Look it up with me. Está en Juan 15:2. John 15:2. El Señor dijo esto. The Lord said this, Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. "Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. And every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit." ¿Y quién es el que lleva fruto? Who's the one that bears fruit? El verso 5 lo dice. Verse 5 says it. El que permanece en el Señor y el Señor permanece en él. He who abides in me and I in him. Otra manera de articular eso es el que guarda la palabra de Dios. Another way of articulating that is the one who keeps the word of Ese God. es el que permanece en el Señor y el Señor en él. That's the one that abides in him and the Lord in him. El que guarda la palabra de Dios. The one who keeps the word of God. Ese es el que lleva mucho fruto. He is the one that bears much fruit.
Verso 5 Verse 5. de Juan 17. El que permanece en el Señor y el Señor en él, ese lleva mucho fruto, porque separados del Señor nada podemos hacer. John 15:5 says, "He who abides in me and I in him bears much more fruit, for without me you can do nothing." ¿Qué hay que hacer para llevar fruto? What do you have to do to bear fruit? Para llevar más fruto, To bear more fruit, tenemos que permanecer en el Señor. we need to remain in the Lord. ¿Cómo permanecemos en el Señor? How do we remain in the Lord? Guardando su palabra. Keeping his word. Porque cuando guardamos la palabra When we keep the palabra nos limpia y nos santifica. the word cleanses us and sanctifies Y us. entonces llevamos fruto abundante para el Señor. Then we bear more fruit for the Lord. Y mire lo que hace el Señor con aquellos que llevan fruto. And look at what the Lord does with those who bear fruit. Ahí está en Juan 15:2. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, dice el Señor, para que lleve más fruto. It says it there in John 15:2, every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes that it may bear more fruit. ¿Y cómo lo limpia? And how does he prune it? How ¿Cómo es does que he el clean Señor it? nos limpia a nosotros? How does the Lord cleanse us? Para que llevemos más fruto. So that we can bear more fruit. Ahí está en el verso 3, léalo conmigo. Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. John 15:3, you are already clean because of the word which I have spoken to you. Hermano, estudie la palabra. Brethren, study the word. Lea la Biblia. Read the Bible. Escudriñe las escrituras Search Holy Scripture y aplíquela a su vida. and apply it to your life. Y usted verá que su entero ser va a ser transformado y santificado. And you're going to see that your entire being will be transformed and sanctified. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice que esa es la voluntad de Dios, nuestra santificación. 1 Thessalonians 4:3 says that this is the will of God, your sanctification. Y primera de Pedro 1:15 dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. 1 Peter 1:15 says, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. Verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Verse 16, because it is written, be holy for I am holy. Hermanos, si nosotros cooperamos con Dios Brethren, if we cooperate with God en ese proceso de santificación progresiva, in this process of progressive sanctification, el proceso va a ser fácil. the process will be easy. Pero si no cooperamos con Dios But if we don't cooperate with God y hacemos lo que queremos hacer, nuestra voluntad, and we do what we want, our will, entonces el Señor nos va a disciplinar then the Lord will discipline us or chasten us. y el proceso se va a tornar mucho más difícil. And the process will become much more difficult. Y ya lo hemos dicho anteriormente, We've said this before. el Señor nunca está apurado o aprisa The Lord is never in a rush, in a hurry. en cuanto a esa santificación. El Señor toma su tiempo. When it has to do with the sanctification, the Lord takes his time. Y si no cooperamos con Él, nos va a disciplinar. And if we don't cooperate with him, then he will chasten ¿Cómo us. yo sé esas cosas? How do I know these Porque things? están en la Biblia. They're in the Bible. Búsquelo conmigo. Hebreos 12:10 lo dice. Hebrews 12:10, look it up with me. Dice que el Señor nos disciplina Says that the Lord will chasten us para que participemos de su santidad. so that we can be partakers of his holiness. ¿Por qué? Why? El verso 14 lo dice. Verse 14 says it. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Because without holiness, no one will see the Lord. Y el Señor quiere que estemos con Él, hermanos. And the Lord wants us to be with him, brethren. Juan 14:2 lo dice. John 14:2 says Él it. dijo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, porque el Señor quiere que estemos con Él. It says in John 14, verse 2 and 3, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. He wants us to be with him. Ahora hay un problema. Now there's a problem. Si le queremos llamar un problema, If we want to call that a problem, yo no creo que es un problema. I don't think it's a problem. Y es que esas moradas celestiales son santas, así como nuestro Dios es santo. It's that those heavenly dwelling places are holy just as our God is holy.
Juan llama a esas moradas celestiales en Apocalipsis 21:2 la santa ciudad, la nueva Jerusalén. John calls this heavenly dwelling place in Revelation 21:2. He calls it the holy city, the New Jerusalem. Y en el verso 3 lo llama el tabernáculo de Dios, la morada de Dios con los hombres. And in verse 3, he calls it the tabernacle of God with men. Dice, y él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. And he says, and he will dwell with them and they shall be his people. And God himself will be with them and be their God. Pero mire lo que dice Apocalipsis 22:15. Look at what it says in Revelation 22:15. Mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira estará fuera. It says, but outside are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever's love and practices a lie. Y Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Revelation 21:27 says, but there shall be by no means enter in anything that defiles or causes an abomination or a lie, but only those who are written in the Lamb's book of life. Quiero concluir con dos textos, hermanos. So I'm going to conclude with these two verses, brother. Uno de ellos es una exhortación One of them is an exhortation, y el otro es una oración. and the other is a prayer. Escuche la exhortación. Listen to the exhortation. Primera Tesalonicenses 5:22. 1 Thessalonians 5:22. Absteneos de toda especie de mal. Abstain from every form of evil. Vamos a leer ahora la oración, el verso 23. Y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Verse 23. Now the prayer. Now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Dios le bendiga. God bless La you. paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.